welcome to Avid Shiksha. Ami discuss kori asilu science aru last video discuss korisilu the chapter electricity. Thik ase? We are doing revision sessions with the help of questions. Mane ami discuss kori asu important and probable questions for the upcoming HSLC exam. Aru ketia hobole goi ase, the exams are very close, very nearby. Thik ase? So I hope your preparations are going really well. Aji ami discuss korim the chapter magnetic effects of electric current. A gentle reminder, thik ase? Jodi tumalke ei chapter tu itialke start kora nai. I mean, pohisa sage. Yes? So revisions jodi start kora nai. I hope that tumalke electricity chapter tu agote pohi loba. Electricity and this chapter, they are like brothers and sisters. Etak jodi chocolate dia ituk tu diboi lagibo. So etak jodi poha ituku pohiboi lagibo. Thik ase? So first go for electricity, then come to this chapter. Thik ase? So I hope you are doing that. Aru ajir session to start koru with the mark distribution. SEBA koi ase je from this chapter we will have 3 1 markers. Aru 1 markers ki asile? MCQs and very short answers. And we have 1 2 markers mane very short answer type 1. Thik ase? So our grand total ho jabo 3 plus 2, a total of 5 marks from the chapter magnetic effects of electric current. Thik ase? So without wasting any time, let us start with our first question. Question number 1 hoise, why do magnetic lines of force not intersect each other? Question to bar okoman buzi paisane ki khudhi ase. Jodi bhalko dhoribo pora nai, then koi thoisu je kun gita bostu ami jonato dorkar. First we will need to know about the Oersted's experiment. Thik ase? So Oersted kun asile, he was a scientist and he accidentally discovered that current carrying metallic wire eta kakhot jodi ami compass eta rakhu, then the compass needle deflects. It was an accidental discovery, and he said that electricity and magnetism are related phenomena. Thik ase? Itia kotha ahi jay magnetism ki bostu aru amak je question of khudhi ase magnetic lines of force ei gita nu ki bostu. So magnetic field hoise the region around the magnet or akhe pakhe thoka area tut where the force by the magnet is felt or experienced. Ki force, attractive force hobo pare, repulsive force hobo pare. So the force produced by the magnet can be detected. Aru magnetic field lines ki hoy? Imaginary lines. Thik ase? Imaginary lines which are used to represent the magnetic field. Eto dekhat kenekwa? Dekhat inekwa hoy. Bar magnet or jodi ami magnetic field lines now, then this is our bar magnet. Field lines to dekhat inekwa hobo. There are few properties junto jonato dorkar. Property number 1, hodai north pole opera south pole lo jabo outside the magnet. Thik ase? Aru inside the magnet ami ya dekha pai asu north opera south go ase outside the magnet. Inside the magnet ki hobo south opera north jabo. So continuous curve hoy na noy? To continuous curve eta hoy. Thik ase? So point number 2 hoy gol je it is a continuous curve and the field lines do not intersect each other. Intersect hoise janu kunu edal line to hua nai, so they do not intersect each other. Aru ama question not hetue khudise, why do magnetic lines of force not intersect each other? Dhori loisu dudal field lines intersect korile janiba. Korile ki hobo? Intersecting field lines tar meaning to hoise je at this point there are 2 directions. Mane ami a point or jodi compass eta rakhi thau, then the compass needle will deflect to 2 directions. Mane at one point amar duta north hobo. Thik ase? Is that possible? Eta point or duta north possible hoy na? It is not possible. Since that is not possible, he karone magnetic field lines they do not intersect each other. Thik ase? Answer to dhuniya koi banai loba, but the main point is this. Next question ki ase? Question number 2, AB is a straight current carrying conductor as shown in the figure. Figure kuntu hoy? Figure etu hoy. Acha thik ase. What are the directions of magnetic fields produced by it at point P and Q? Given R1 is greater than R2, where will the strength of the magnetic field be larger? Amak main ki bostu khudhi ase. What are the directions of magnetic field produced by it at point P,
P কোনটো হয় এটো হয় P and point Q আমাৰ question number 1 হেতু হৈছে question number 2 G আছে হেতু আমি পিছত চাম ঠিক আছে এতিয়া magnetic field কি হয় magnetic field lines কি হয় গম পালো যদি আমাৰ wire এডাল দিয়া থাকে কেনেকৈ গম পাম যে magnetic field lines or direction to কি হয় very simple ঠিক আছে there is a rule known as right hand thumb rule ঠিক আছে ইয়াতে আমি কি কৰিম this is the wire straight current carrying wire বা conductor মানে wire একে কথা হৈ যায় so this is the straight current carrying conductor যেনেকৈ wire হৈ গল আমি right hand or thumb to we will point to the direction of the current ঠিক আছে current কত গৈ আছে তলৰ পৰা ওপৰলৈ গৈ আছে so আমাৰ thumb to কলে যাব এনেকুৱা কৈ ফেস হ'ব ঠিক আছে আৰু বাকিখিনি fingers কি হ'ব we will curl it ঠিক আছে so the direction in which our fingers are curling is the direction of the magnetic field produced ঠিক আছে so এনেকৈ তলৰ পৰা ওপৰলৈ গৈ আছে thumb ওপৰত fingers কেনেকৈ curl হৈ আছে like this এবাৰ নিজে ট্ৰাই কৰি চাবা ওকে fingers এনেকৈ curl হৈ আছে কোনটো directionত in the direction of anti clockwise direction point P কি হৈ আছে এখন আমাৰ হাত point P ঘুমাই আছে so point P towards the board হ'ব point Q কি হৈ আছে উলাই আছে so point P কি এনেকুৱা লাগি আছে যে boardৰ ভিতৰলে ঘুমাই আছে so towards the board আৰু Q কি হৈ যাব magnetic fields বোৰ এনেকৈ উলাই আহিছে so এবাৰ ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাবা তো ভালকৈ বুজি পাবা so আমাৰ first part টো হৈ গল direction of magnetic field P ঘুমাই গৈ আছে Q উলাই আহিছে ঠিক আছে given R1 is greater than R2 where will the strength of the magnetic field be larger there is a relationship ঠিক আছে about the strength of magnetic field wire অতকৈ point to যিমান দূৰত থাকিব strength হিমানে কম হ'ব ঠিক আছে so distance is inversely proportional to strength distance যিমান বেছি strength হিমান কম since R1 is greater than R2 মানে P দূৰত আছে Q কৈ so P ৰ strength টো কম হ'ব Q ৰ strength টো বেছি হ'ব ঠিক আছে all clear so আমাৰ second part টো হৈ গল next question কি আছে আচ্ছা next question নাই আমি এখানে straight current carrying conductor ৰ কথা কৈছিলো what if we have a loop and a solenoid তেতিয়া direction of magnetic field কেনেকুৱা হ'ব straight wire গম পালো যদি current তলৰ পৰা ওপৰলৈ গৈ আছে sorry এটো ওপৰৰ পৰা তললৈ আহি আছে then what we will use the right hand thumb rule try কৰি চাবা আচ্ছা এটো তলৰ পৰা ওপৰলৈ গৈ আছে ঠিকে আছে এটো so এটো try কৰি চাবা right hand thumb rule circular loop a straight wire ডাল আমি যদি এনেকৈ bend কৰি দিও and we make a loop তেতিয়াও right hand thumb rule ইউজ হ'ব at this part সোয়া a part টো আমি straight current carrying wire বুলি ধৰি লও a খিনিত আমি right hand thumb rule ইউজ কৰিম current যদি এনেকৈ flow হৈ আছে a part টো thumb ওপৰলে curling fingers আমি direction পাই গলো আৰু এফালে কি হৈ যাব current তললৈ আহি আছে so thumb তলত এনেকৈ curling fingers এটা সাইডে যি rotation হ'ব তাৰ opposite সাইডত তাৰ opposite rotation হ'ব এফালে যদি anti clockwise এফালে clockwise হ'ব আৰু middle portionত আমি parallel field lines পাম ঠিক আছে so straight wire hole circular loop hole solenoid is like a coiled wire ডাল যেটা আমি এনেকৈ coiling কৰি cylindrical shape ত যেটা আমি বনাই লওঁ stack কৰি লওঁ তেতিয়া we will get a solenoidত এনেকুৱা নহয় ইয়াতে আমি এডাল wire কথা কৈ আছো ইয়াতে বহুত loops আছে so ইয়াতে কি হ'ব solenoid দেখাত bar magnetৰ নিচিনা হয় না বাৰু cylindrical shape bar magnet টো অকমান rectangular shape ত আছে বা cuboidal shape ত আছে so দেখাত অকমান একে হয় না নহয় bar magnet কি থাকে এটা north pole থাকে এটা south pole থাকে right so solenoid তো এটা north pole থাকে এটা south pole থাকে কেনেকৈ গম পাম কোনটো north হয় কোনটো south হয় so আমি সাম directions in which the loops are ঠিক আছে যদি loops বোৰ clockwise direction ত আছে ঠিক আছে তেতিয়া হলে it will be our south pole south এটো s টো দেখিছা নহয় এনেকৈ clockwise ত গৈ আছে so যদি clockwise direction of coiling হৈ আছে then that will be our south pole যদি
anti-clockwise direction of coiling hoy ase, then it will be our north pole. Very easy to understand, very easy to keep in your mind. Clockwise south, tar pisa anti-clockwise north. ঠিক আছে, আৰু বাৰ মেগনেটত কি হৈছিলে, নৰ্থৰ পৰা সাউথলৈ যাব হয়নে, আউটসাইড দি মেগনেট ইনসাইড দি মেগনেট সাউথৰ পৰা নৰ্থলৈ আহিব. সেম গোজ ফৰ সলিনয়েড. নৰ্থ আৰু সাউথ পোল দুটা বিচাৰি লবা, বাকি বাহিৰত নৰ্থৰ পৰা সাউথলৈ যাব, ভিতৰত সাউথৰ পৰা নৰ্থলৈ আহিব. হৈ গ'ল, ইমানে কাম আছিলে. সো এই তিনিটা বস্তু ভালকৈ চাবা. ইয়াতে কোৱেশ্চনত ষ্ট্ৰেট কাৰেন্ট কেৰিং ওয়্যাৰ দিয়া হৈছে, এক্সামত সলিনয়েডো দিব পাৰে, লুপো দিব পাৰে, সেইকাৰণে গুটেকিটা চাই লবা. So next question amar ase, question number 3, a uniform magnetic field exists in the plane of paper pointing from left to right. ঠিক আছে, pointing from left to right as shown in the figure. Figure eta dia hoise, in the field an electron and a proton move as shown. ঠিক আছে, electron eta ase, proton eta ase, কোন ফালে move কৰি আছে আমি দেখা পাই আছো. The electron and the proton experience force both pointing into the plane of paper, force both pointing out of the plane of paper. Basically আমাক খুদিছে যে ফোর্সৰ ডাইৰেকশনটো কি হ'ব. চাৰিটা অপচন আছে A B C D. আমি কি উলিয়াব লাগে, ফোর্স এক্সপেৰিয়েন্স বাই ইলেক্ট্ৰন এন্ড প্ৰোটন. ঠিক আছে, আমি অকমান দেৰি আগতে পঢ়ি আহিছিলো that যেতিয়া কাৰেন্ট কেৰিং ওয়্যাৰ এডালে ম্যাগনেটিক ফিল্ড এটা প্ৰডিউস কৰে হয়নে. সো ইলেক্ট্ৰিক কাৰেন্ট এন্ড ম্যাগনেটিজম দে আর ৰিলেটেড. A magnetic field to karne a force is exerted on the conductor and the conductor also exerts a force. ঠিক আছে, এই force to this force, hey force or ami direction uliabo paru. ঠিক আছে, kenekoi uliai, there is a rule known as Fleming's left hand rule. পইছানে বাৰু ফ্লেমিংছ লেফট হ্যান্ড রুলৰ কথা, বুকত আছে কিন্তু এবোৰ ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্টছ. ঠিক আছে, ফ্লেমিংছ লেফট হ্যান্ড রুলাৰ কি কৈছে, আমাৰ লেফট হ্যান্ডৰ থাম, ইন্ডেক্স ফিংগাৰ, মিডল ফিংগাৰ এনেকুৱাকৈ আলাইন কৰিবা যাতে অল অফ দিস থ্ৰী আৰ মিউচুৱেলি পাৰপেণ্ডিকুলাৰ টু ওৱান আনাদাৰ. থাম, ইন্ডেক্স ফিংগাৰ, মিডল ফিংগাৰ মিউচুৱেলি পাৰপেণ্ডিকুলাৰ টু ওৱান আনাদাৰ. এতিয়া ধৰি লোৱা দি থাম ইজ দ্য ফাদাৰ, দিস ইজ দ্য মাদাৰ, দিস ইজ দ্য চাইল্ড. ঠিক আছে, so the middle finger will show the direction of current. C mane child, C mane current. The index finger will show the direction of magnetic field. Index finger ki ase, mother asile, M for mother, M for magnetic field. Aru father, the thumb will show the direction of force. Ekhinte likhi thau paru, father, mother, child mane force nohola movement. Spelling mistake ho gole ekhinte. Force নহলে movement. M মানে mother, M মানে magnetic field, আৰু C মানে child, C মানে current. ঠিক আছে, এতিয়া আমাক খুদিছে এই ডায়াগ্ৰামটো দিয়া হৈছে ইউনিফৰ্ম ম্যাগনেটিক ফিল্ড কেনেকৈ সলভ কৰিম ইউজিং ফ্লেমিংছ লেফট হ্যান্ড রুল. ম্যাগনেটিক ফিল্ড কোন ফালে আছে, ম্যাগনেটিক ফিল্ড মাদাৰ, ম্যাগনেটিক ফিল্ড এফালে আছে, দেখিছা নহয় ডাইৰেকশনটো. তাৰ পিছত এটা সাইডে ইলেক্ট্ৰন গৈ আছে, এটা সাইডে প্ৰোটন গৈ আছে. ইলেক্ট্ৰন যোন ফালে মুভ কৰে, কারেন্ট হেফালে মুভ কৰে নে অপোজিট ডাইৰেকশনত. ফ্লো অফ কারেন্ট ইজ opposite to the direction of electrons. So electronৰ ক্ষেত্ৰত কারেন্ট ক'ত ফ্লো কৰি আছে, ওপৰ পিনে, আৰু proton, flow of proton is the flow of electric current. So protonৰ কাৰণেও electric current flow কৰি আছে তলৰ পৰা ওপৰলৈ. ঠিক আছে, মানে ইলেক্ট্ৰন আৰু প্ৰোটন দুইটাৰ কাৰণে আমি সেম ডাইৰেকশন অফ ফোর্স পাম. হেতুটো ক্লিয়াৰ হৈছে. এতিয়া ম্যাগনেটিক ফিল্ড লেফট টু ৰাইট, সো ম্যাগনেটিক ফিল্ড লেফট টু ৰাইট, কারেন্ট ওপৰলৈ গৈ আছে, কারেন্ট ওপৰলৈ গৈ আছে, হল নে. ম্যাগনেটিক ফিল্ড, কারেন্ট, ফোর্স কোন ফালে আছে দেখি আছে নে, ফোর্স কোন ফালে আছে, এনেকুৱা লাগি আছে ফোর্সটো বোৰ্ডৰ ভিতৰলৈ গৈ আছে. সো আমি যদি অপশনলে চাও, forces both pointing into the plane of paper, তোমালোকে পেপাৰত দেখিবা, মই বোৰ্ডত বুজাই আছো, into the plane of paper, হেতুই হ'ব আমাৰ কারেক্ট অপশন. এটো ঘৰত ট্ৰাই কৰি লবা, এনেকুৱা লাগিব যে পেপাৰৰ ভিতৰলৈ গৈ আছে, ইন দিস কেস এনেকুৱা লাগি আছে যেন বোৰ্ডৰ ভিতৰলৈ গৈ আছে. সো আমাৰ কারেক্ট অপশন হ'ব forces both pointing into the plane of paper. এইবোৰ বস্তু ট্ৰাই কৰিবা দে, মনত ৰাখিলে কামত নাহে, অলৱেজ ট্ৰাই দিস. নেক্সট কোৱেশ্চন কি আছে,
State the basic principle of an electric motor. What is the function of a split ring in an electric motor? Electric motor and generator. ঠিক আছে, AC DC generator. These three are very 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 important. ঠিক আছে, আমি almost every year a question দেখা পাওঁ. এবাৰো 2 মাৰ্কৰ এটা question দিয়া হৈছে. Most probably A2 sectionৰ পৰাই দিব পাৰে. ঠিক আছে, electric motor হয় কি? Electric motor is a device, ঠিক আছে, which converts electrical energy to mechanical energy. ঠিক আছে, electrical energy to mechanical energy le convert কৰি দিয়ে. হেতুৱে হৈছে electric motor. যদি আমি প্ৰিন্সিপাল চাওঁ ইলেক্ট্ৰিক মোটৰৰ প্ৰিন্সিপাল খুদিছা না বেসিক প্ৰিন্সিপাল yes প্ৰিন্সিপাল হৈছে এটো দেখি আছা না নাই ভালকৈ ঠিক আছে বা প্ৰিন্সিপাল হৈছে when an electric current is passed through a conductor placed in a magnetic field a force is acted on the conductor. আমি যে Fleming's left hand rule to try কৰিছিলো previous question same principle নহলা না বাৰু same principle হয় so এটো হৈ গল আমাৰ principle ইতিয়া electric motor generally একেবাৰে basic আৰু simple যোনটো diagram হয় হেতু কি হয় electric motor looks like this এটো ডাইৰেক্ট তোমালক বুকৰ diagram হয় যদি বোৰ্ডলে চাই থকা না এবাৰ বুকখন মেলি পেলাই চাবা ঠিক আছে so electric motor কি কি থাকে we have a rectangular coil A B C D rectangular coil of insulated copper wire and this coil is attached to split rings eto dekhna split rings P and Q these two are the split rings ot go pla attach hoy ase split rings ot touch kori ase two brushes X and Y. These are the two brushes X and Y and the two X and Y connect hoy ase to a battery connect hoy ase to a cell and battery connect hoy ase to a key ako connect hoy ase to the other brush thik ase hoy gol a gutte rectangular coil to they are placed in between two poles of a magnet eta north eta south ঠিক আছে ইতিয়া একেবাৰে শর্টত কৈ দিছো দিঘলিয়া কোয়েশ্চন আহে বাৰু হেকনি তোমালকে পঢ়ি লবা বাট একেবাৰে শর্টত যদি মই এক্সপ্লেনেশন তো কম দেন ব্যাটারি ইলেক্ট্রিক কারেন্ট কোৰ পৰা ফ্লো হয় পজিটিভ টু নেগেটিভ সো ইলেক্ট্রিক কারেন্ট ফ্লো হৈ আছে এনেকৈ ইয়াৰ পৰা এনেকৈ এফালে গল তাৰ পিছত এফালে গল তাৰ পিছত এফালে গল ম্যাগনেটিক ফিল্ড তো কোৰ পৰা কলে যায় নর্থ টু সাউথ যায় ঠিক আছে যদি ফ্লেমিংস লেফট হ্যান্ড রুল ইউজ কৰো ম্যাগনেটিক ফিল্ড এফালে গৈ আছে নর্থ টু সাউথ কারেন্ট কোন ফালে গৈ আছে আমাৰ কারেন্ট মানে মিডল ফিঙ্গার আছিলে কারেন্ট গৈ আছে এনেকৈ ঠিক আছে ফোর্স কোন ফালে আছে ফোর্স তলৰ পিনে আছে না এবাৰ ট্রাই কৰি চাবা এই বুঝছো ফোর্স তলৰ পিনে আছে সো দিস এ বি পার্ট উইল মুভ ডাউনওয়ার্ডস আৰু এ সি ডি পার্ট উইল মুভ আপওয়ার্ডস ঠিক আছে So AB তললৈ যাব CD ওপৰলৈ আহিব after half rotation CD AB পাৰ্টলৈ আহি যাব so CD তললৈ যাব AB ওপৰলৈ যাব মানে মই ক'ব কি বিচাৰি আছো এই গুটি কইলটো এনেকৈ সাৰ্কুলাৰ মোশনত ঘুৰা স্টাৰ্ট কৰি দিব ঠিক আছে আমি ইলেক্ট্ৰিক কারেন্ট পাস কৰিলো আৰু কি প্ৰডিউস হৈছে ইলেক্ট্ৰিক এনাৰ্জি পাস কৰিলো এন্ড মেকানিক্যাল এনাৰ্জি প্ৰডিউস হৈ আছে this is the basic principle and working of an electric motor ঠিক আছে লাইনস মো বনাই লিখি যাবা মই খালি ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্টস নি কৈ দিছো তাৰ পিছত খুদিছে what is the function of a split ring split ring পঢ়িলো এখিনতে p আৰু q split ring আৰু ইয়াৰ ফাংচন হৈছে এটো ঠিক আছে ফাংচন হৈছে it acts as a commutator which helps in reversing the direction of current in every half turn ঠিক আছে this is the কি আছে function of split rings code আছে our P and Q are the split rings একেবাৰে শর্টত this is everything about electric motor যদি in detail video লাগে comment down কৰিবা in depth explanation লৈ আনি but যিহেতু revision video in detail না যাও এটো next question কি আছে next question write the principal difference between AC generator and DC generator কি হয় বুজি পাইছানে
difference hodhise between AC and DC but generator ki hoy gom poa na in case jodi tumalke italko revision kora nai then generator kothao okoman koi disu this is the basic diagram of a generator motor ki asle electrical energy to mechanical energy generator ki hoy mechanical energy pora electrical energy convert kore ঠিক আছে device which converts mechanical energy to electrical energy ইয়াৰ structure চাই লওঁ আকৌ হে motor নিচিনা কয় rectangular coil of insulated copper wire ABCD এটা আছে it is joined to slip rings not split rings slip rings ইয়াতে অকল rings লিখা আছে এটো হ'ব slip rings R1 and R2 এটো হৈছে slip rings ইয়াতে ভালকৈ দেখা নাই যদি এবাৰ বুকখন মেলি চাবা বুকটো ভালকৈ দিয়া আছে slip rings or লগত touch হৈ আছে two brushes B1 and B2 one of the brush is connected to the galvanometer এটো হৈছে আমাৰ galvanometer আৰু এই galvanometer টো গৈ বলা connect হৈছে to the other brush B2 ঠিক আছে what is a galvanometer জানা নে বাৰু galvanometer is an instrument to detect the flow of current not measure কোনবা বেলেগো কৰে detect কৰে galvanometer ঠিক আছে galvanometer যদি needle ডালে deflection দেখুৱায় মানে তোমাৰ electric current pass হৈ আছে flow হৈ আছে ঠিক আছে so এই গুটে rectangular coil to কাৰ মাজত আছে between the two poles of a magnet north and south ঠিক আছে ইয়াতে আমি externally একো battery একো cell দিয়া নাই মানে আমি electrical energy দিয়া নাই so আমি কি কৰিম এডাল মাজত যে axle ডাল যে আছে this is the axle আমি কি কৰিম we will move this axle mechanically ঠিক আছে mechanical energy to electrical so আমি axle da mechanically move কৰিম magnetic field কোন ফালে আছে north to south ঠিক আছে ইয়াতে Fleming's left hand নহয় right hand rule use হ'ব ঠিক আছে right hand rule কি হয় জানা নে হেতু সেমে হয় father mother child বুলি ধৰি লবা right hand লবা father mother child তাৰ পিছত mutually perpendicular to one another ঠিক আছে this is the father force নহলে movement mother magnetic field child হৈছে induced current not current induced current ঠিক আছে because ইয়াতে আমি কতু current দিয়া নাই current induce হ'ব নিজে নিজে produce হ'ব so c হৈছে induced current magnetic field north to south so এটো আমাৰ mother আছিল magnetic field north to south গৈ আছে আমি যদি ab ওপৰলৈ ঠেলা মাৰি দিও আমি mechanically ab ডাল ওপৰলৈ যদি rotate কৰো force কোন ফালে magnetic field north to south force কোত এনেকা আমি ওপৰলৈ ঠেলা মাৰি দিছো ঠিক আছে current কোন ফালে produce হ'ব অকমান যদি ঘুৰাইছোৱা current a ফালে produce হ'ব মানে current produce হ'ব from a to b current flow হৈ আছে from a to b ঠিক আছে যদি ab ওপৰলৈ যায় cd টো তললৈ আহিবই so current টো এনেকৈ গৈ প্লাই এনেকৈ cd লৈ এনেকৈ flow হ'ব ঠিক আছে আৰু এই গুতে ইলেক্ট্ৰিক ফ্লো টু ইলেক্ট্ৰিক কারেন্টৰ ফ্লো টু কেনেকৈ গম পাম যদি হে গ্যালভানোমিটাৰ নিডল ডালে ডিফ্লেক্ট কৰে আৰু ডিফ্লেক্ট কৰিব ঠিক আছে সো ফাৰ্স্ট হাফ ৰোটেশনত কি হ'ব কারেন্ট ফ্লো হৈ আছে ফ্ৰম a b b পৰা c c পৰা d এন্ড দেন আমি ডিটেক্ট কৰিম উইথ দা ইউজ অফ গ্যালভানোমিটাৰ আফটাৰ হাফ ৰোটেশন ইয়াৰ গুতে কারেন্টৰ ডাইৰেকশনটো চেঞ্জ হৈ যাব ঠিক আছে তেতিয়া যাব D পৰা C লৈ C পৰা B লৈ B পৰা A লৈ ডিটেইল এক্সপ্লেনেশন আজি নিদিও আজি খালি উপৰে উপৰে ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্টছ নি কৈ দিছো সো হাফ ৰোটেশনৰ পিছত ডাইৰেকশন অফ কারেন্ট টু চেঞ্জ হৈ যাব ঠিক আছে যেহেতু ডাইৰেকশন টু চেঞ্জ হৈ যায় হে কাৰণে দিস ইজ নোন এজ AC জেনাৰেটৰ অল্টাৰনেটিং কারেন্ট ঠিক আছে কিয় অল্টাৰনেটিং কারেন্ট কিয় AC জেনাৰেটৰ বিকজ আফটাৰ হাফ ৰোটেশন তাৰ ডাইৰেকশন টু চেঞ্জ হৈ যায় ঠিক আছে DC হৈছে ডাইৰেক্ট কারেন্ট যত ডাইৰেকশন অফ কারেন্ট চেঞ্জ নহয় DC এটা সাইডৰ পৰা ইটো সাইডলৈকে ফ্লো হৈ থাকে নো চেঞ্জ ইন ডাইৰেকশন ঠিক আছে আমি AC জেনাৰেটৰ DC জেনাৰেটৰলৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰো ইফ উই চেঞ্জ দ্য স্লিপ ৰিংস টু স্প্লিট ৰিংস ঠিক আছে সো আমাক কোৱেশ্চনত খুদিছিলে ৰাইট দ্য প্ৰিন্সিপাল ডিফাৰেন্স বিটুইন AC জেনাৰেটৰ এণ্ড DC জেনাৰেটৰ AC লিখি ললো এফালে DC হ'ব the most important difference to কি হয় AC
মানে অল্টাৰনেটিং কারেন্ট প্রডিউস হয় ডিসি ডাইরেক্ট কারেন্ট প্রডিউস হয় ডাইরেক্ট কারেন্ট ঠিক আছে এসি কি হয় কারেন্টৰ ডাইৰেকশনটো চেঞ্জ হৈ যায় আফটাৰ এভৰি হাফ ৰোটেশন ডিসি কি হয় কারেন্টৰ ডাইৰেকশন চেঞ্জ নহয় সো ফাৰ্স্ট পইণ্ট লিখি লবা ধুনিয়াকৈ গুটেটো লিখি নিদিও আৰু তোমালোকেতো জানাই সো লিখি লবা ধুনিয়াকৈ আৰু পইণ্ট নম্বৰ 2 কি হৈছে এসি জেনাৰেটৰত আমি স্লিপ ৰিংস ইউজ কৰো দেখি আছা না স্লিপ ৰিংস সো আমি ইউজ কৰো স্লিপ ৰিংস এটো বাৰু লিখি দিছো আমি ইউজ কৰো স্লিপ ৰিংস আৰু ডিসি জেনাৰেটৰত আমি ইউজ কৰো স্প্লিট ৰিংস মোটৰত যে আছিল ইয়াতে যোনটো ৰিংস ইউজ কৰা হৈছিল এগিটা হৈছে স্প্লিট ৰিংস সো ডিসি জেনাৰেটৰত উই ইউজ স্প্লিট ৰিংস ঠিক আছে এই পাৰ্টটো মুছি দিও বাৰু স্প্লিট ৰিংস the two most important difference আৰু বহুত ডিফাৰেন্স আছে হে ডিফাৰেন্স গিটা তলত কমেন্ট ডাউন কৰিবা নহলে যদি আৰু ডিফাৰেন্সেস লাগে you can comment down saying that we need more differences তেটা আৰু দীঘলীয়া লিষ্ট এখন দি দিম but most important these are the two ঠিক আছে all done all clear next question যাম আকৌ ডাঙৰ কোৱেশ্চন এটা কিন্তু ভয় খাবলৈ দৰকাৰ নাই because যিমানে পঢ়ি গৈ থাকিম সিম্পল হৈ গৈ থাকিব question number 6 in the arrangement shown in the figure আকৌ figure আছে না figure আছে there are two coils wound on a non conducting cylindrical rod initially the key is not inserted then the key is inserted and later removed then deflection in the galvanometer remains zero momentarily deflection acha thik ase basically ama khudi ase je galvanometer deflection to kenekwa hobo thik ase চাৰিটা কি দিয়া আছে চাৰিটা অপচন দিয়া আছে a b c d ঠিক আছে arrangement is shown in the figure this is our arrangement to দেখা পাই আছে না বাৰু নাই দেখা যদি মই অকমান মাজলে লৈ আনো বাৰু this is the arrangement কমন ডাঙৰ কৰি দিলো ঠিক আছে this is our arrangement দুটা কয়েল আছে দুটা সার্কিট আছে ঠিক আছে ফার্স্ট সার্কিটত কি আছে this is our battery plus minus দেখা পাই আছো আৰু কি তো কি অন আছে মানে কারেন্ট ফ্লো কৰি আছে পজিটিভৰ পৰা নেগেটিভ যাব সো কারেন্ট ফ্লো কি হ'ব ফ্ৰম পজিটিভ টু নেগেটিভ এনেকৈ আহিব ঠিক আছে কারেন্ট ফ্লো হৈ আছে ধুনিয়াকৈ সেকেন্ড কয়েলত there is no battery no cell nothing অকল galvanometer এটা আছে this is our galvanometer ঠিক আছে এতিয়া খুদিছে the deflection in the galvanometer second coilot to current flow e hua nai galvanometer deflection dekhuabone ne dekhoi jodi dekhwai kuntu direction ot dekhuabo thik ase so there is an experiment regarding this he experiment to bhalkoi pohiba the first coil jot electricity pass hoy ase is known as the primary coil and the second coil jot electricity pass hoa nai is known as the secondary coil যেতিয়া ফার্স্ট কয়েলত electric current pass hobo then a magnetic field is what it is produced right পঢ়িছিলো এটো a magnetic field is produced so এইখিনিত magnetic field এটা produce hobo এই magnetic fieldৰ কাৰণে second coilৰ galvanometer deflection দেখুৱাব মানে আমি জেনাৰেটৰ পঢ়িছিলো যে magnetic fieldত যদি আমি ফোর্স এপ্লাই কৰো বা magnetic field যদি change হয় then electric current is produced or induced right উতে স্টেটমেন্টটো মই লিখি দিয়া নাই হেখিনি চাই লবা ভালকৈ সো একেবাৰে শৰ্টত কি হয় magnetic fieldৰ কাৰণে an electric current is induced or produced right so second coilot current will be induced মানে second coilot to electric current flow हुआ start কৰি দিব মানে galvanometer deflection দেখুৱাটো for sure দেখুৱাবই direction কোনটো হ'ব এই এনেকুৱা কেছত direction বিচাৰিবলৈ there is a rule known as snow rule s n o w snow rule ঠিক আছে snow rule আমাক কয় যদি current is flowing from south to north then galvanometer deflection west পিনে যাব ঠিক আছে west পিনে যাব কিন্তু ইয়াতে কোনফালে current flow হৈ আছে এই পাৰ্টটো মুছি দিও বহুত লেটাৰা লাগি আছে ঠিক আছে সো ইয়াতে কারেন্ট হৈ আছে ফ্রম নর্থ টু সাউথ উল্টা হৈ আছে সাউথ টু নর্থ যোৱা নাই নর্থ টু সাউথ হৈ আছে সো ডিফ্লেকশন কি হ'ব ওয়েস্ট যাব না ইস্ট যাব যেহেতু ডাইরেকশন তো উল্টা হয় ডিফ্লেকশনও উল্টা হ'ব সো ইয়াতে গ্যালভানোমিটার ডিফ্লেক্ট হ'ব টুৱাৰ্ডস ইস্ট ঠিক আছে গ্যালভানোমিটার কোনফালে ডিফ্লেক্ট হ'ব টুৱাৰ্ডস ইস্ট
So আমাৰ অপচন কোনটো হ'ব the deflection remains zero হেতুটো নহয় momentary deflection but dies out there is no effect হেতু নহয় deflections that die out the deflections are in the same direction are in the opposite direction so deflection hobo in the opposite direction ঠিক আছে so correct option hobo option number D all clear next question number 7 the most important safety method used for protecting home appliance from short circuiting or overloading is tarso sarita option dia hoise earthing use of fuse use of stabilizers use of electric meter amar ghorot junto electric current ahe tar kisuman important bostu ase junbur janatu dorkar for example frequency ki hoy potential difference ki hoy wire gidal leisa na nai ghorot je electric meter tu ase tate kedal wire ase edal dudal tinidal kedal ase apna goibla saba hetu bostu so tate mainly tinidal wire ase tinidal wire ami dekha pai thaku thik ase edal ase red insulated wire this red insulated wire is known as the live wire or the positive wire red insulated wire mane the live wire or the positive wire thik ase aru edal wire ase which is the black insulated wire is known as the neutral wire or the negative wire thik ase itia ki hoy red aru black or majot there is a potential difference of approximately 220 volt aru ei duidal wire jeta idala khidalok touch kore then a lot of electric current starts to flow jehetu potential difference iman besi so a lot of current starts to flow thik ase jodi basic current flow hobo then ami last chapter poislo about the Joule's law of heating monot nai jodi likhi thoi diu Joule's law of heating last class ote poislo eto repeat nokaru aru thik ase Joule's law of heating e koisle je jiman current flow hobo himane heat produce hobo so jodi basic current flow hoy ase mane bahut high amount of heat produce hobo high amount of heat mane ki overheating hobo amar ghoror circuitor ঠিক আছে গুতে সার্কিট টু ওভারহিট হৈ যাব যদি ওভারহিট হৈ যায় দেন কি জুই লগা চান্সেস থাকে we need to prevent overheating নহলে overloading we need to prevent that কেনেকৈ প্ৰিভেন্ট কৰিম we prevent it by the use of fuse ঠিক আছে ফিউজত কি হয় there is a wire known as fuse wire ধৰি লৈছো এটা ফিউজ হয় ইয়াৰ মাজত এডাল wire থাকে and this wire after a certain amount of heat this wire breaks eraser use korba this wire breaks a wire dal break hua mane current flow kora to bondho kori diye as a result our home is protected over current flow hua to bondho kori diye overheating flow hua to prevent kori diye as a result our home is safe and protected ঠিক আছে so correct option hobo use of fuse logote earthing ki hoy sai loba stabilizers ki hoy sai loba electric meter ki hoy sai loba gute bor in depth jua nai kintu sai loba ঠিক আছে because খুদি দিব পাৰে যে earthing কি হয় ফিউজৰ কাম কি হয় ঠিক আছে ফিউজ ওয়্যাৰ ডাল কেনেকৈ ব্ৰেক হয় কি কিয় ব্ৰেক হয় ফিউজ ওয়্যাৰৰ মেটেৰিয়েল তো কি হয় এবোৰ সব বস্তু খুদিব পাৰে প্লাস देयर आर few more points যোনবোৰ মই স্কিপ কৰিছো ফৰ এক্সাম্পল জেনাৰেটৰ কেছত আমি যোনটো এসি ডিসি জেনাৰেটৰ পঢ়িছিলো এসি ডিসি জেনাৰেটৰত আমি একেবাৰে সিম্পল সাৰ্কিট তো পঢ়িছো কমাৰ্শিয়াল জেনাৰেটৰত কি ইউজ হয় ঠিক আছে there is a magnet use he magnet to ki hoy ঠিক আছে then generator mo কৈছিলো না after half rotation the direction changes ঠিক আছে so that potential not potential difference that frequency kiman hoy hetu bookot dia ase bhalkoi pohi loba ঠিক আছে then kiman times change hoy he gutebur information dia ase pohi loba 1 mark karone khudi dibo pare aru amar question ase niki okay aru amar question nai mane aji karone etu chapter pra imane গুটেখিনি ইন ডেপথ যোৱা নাই বিকজ মই আকৌ কৈ আছো দিস ইজ এন ৰিভিজন ভিডিও ঠিক আছে ইন ডেপথ এক্সপ্লেনেশন লাগে যদি তলত কমেন্ট ডাউন কৰিবা উই উইল ব্ৰিং ইউ ইন ডেপথ পুৰি আন্ডাৰস্ট্যান্ড হোৱা কৰি ইন ডেপথ ভিডিও এটা আমি লৈ আনিম কিন্তু যিহেতু ৰিভিজন ভিডিও দিস ইজ অল আৰু নেক্সট ক্লাছত আমি কি ডিসকাস কৰিম নেক্সট ক্লাছত উই উইল বি ডিসকাসিং কাৰ্বন এন্ড ইটস কম্পাউণ্ডস মানে কেমিষ্ট্ৰি ষ্টাৰ্ট হ'ব ওকে so chemistry start hobo carbon and its compound start kori be prepared next video agote okoman pohiloba so that we both can revise together hobo na so ajir babe imane thank you for joining and hope to see you soon